নমস্কার, আমি স্মরণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা হলো বোলতলা, বকুলতলা, বিষ্ণুপুর। আপনারা অনলাइन ऑफलाइन দুই সিস্টেমে শাড়ি নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग प्रोसेस হলো স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। বুকিং প্রসেসে आपको স্ক্রিনশট लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर ও कॉल नंबरটা আমি শো করছি, সেটা একটু দেখে নিন। व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर मैं शो कर रही हूँ, वो एक बार देख लीजिए। ऊपर नंबरটাতে হোয়াটসঅ্যাপ হবে, ऊपर की नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे आपको ओनली चैट पे रिप्लाई मिलेगा। व्हाट्सएप पे ओनली चैটে রিপ্লাই পাবে। কল নাম্বারটাতে কল করুন যে কোনো ইনকোয়ারির জন্য। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप कॉल नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। আচ্ছা, আজকে আমি দেখাবো দুটো আইটেম। সেটা হচ্ছে ইক্কত, বিষ্ণুপুরি কাতান ইক্কত, আর তার সাথে থাকছে পাতাবাহার বালুচুরি, ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে ফ্যান্সির উপরে। আচ্ছা, ভিডিও শুরুতেই আমি বলবো, সকলকে বলবো, মানে যারা ভিউয়ার্স, সকল ভিউয়ার্সকে বলবো যে প্লিজ আমাদের ভিডিওটা लाइक कमेंट शेयर करो। हमारा वीडियो मेरा वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। তোমাদের একটা লাইক কমেন্ট শেয়ারে আমাদের অনেক অনেক হেল্প হবে। आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो এটা একটা মানে সকলের কাছে রিকোয়েস্ট, सभी के पास एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। इससे हमारा जो है ना রিচ हो जाएगा वीडियो का। उसके साथ आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा रेगुलर बेस पे। তার সাথে তোমরা নোটিফিকেশনও পাবে রেগুলার বেসে নতুন নতুন শাড়ির। দেখে নাও। যারা অলরেডি করছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू। দেখেন, এগুলো থ্রি প্লাই কোয়ালিটিতে থাকছে, থ্রি প্লাই কোয়ালিটি থেকে উপর रहेगा। এইটা হচ্ছে একটা তোমাদের মিনিমাম রেঞ্জের মধ্যে একটা বেস্ট কোয়ালিটি কাতান, एक बेस्ट क्वालिटी का कातान है, ठीक है। এই থাকছে, এটা খুব সুন্দর একটা কালার অপশন, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড है, ठीक है। এই থাকছে পিসটা। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। এটা তোমাদের রেট থাকছে 3900 সিওডি, ফ্ল্যাট 100 রুপিস ডিসকাউন্ট পাচ্ছ। 3800 প্রিপেড, ঠিক আছে। 3800 इसका प्रीपेड रेट है। অবশ্যই সকলকে বলবো যারা বুকিং করছো, जो बुकिंग कर रहे हैं वो प्लीज पल्लू के साथ फोटो दीजिए, ठीक है। आंचलेर साथे বা ব্লাউজের সাথে কম্বিনেশনটা মেंशन করে একটু फोटो दिन। कॉम्बिनेशन मेंशन करके थोड़ा सा फोटो दीजिएगा, क्योंकि क्योंकि होता क्या है, बॉडी का कलर सेम रहता है और पल्लू का कलर अलग हो जाता है। বডির কালারটা সেম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু, আর আঁচলের কালারটা আলাদা হয়ে যায়। এটা থাকছে পিঙ্ক আর রানী কম্বিনেশনে। সেম রেট 3800 প্রিপেড, 3900 সিওডি। এটা তো স্টিকার লাগাতে হবে। देखे ना, এটা হচ্ছে লাইট ইয়েলো শেড, ये लाइट येलो शेड है। उसके साथ आपको मिलेगा ये रेड का कॉम्बिनेशन, যেটা দারুণ দেখতে। আঁচল, इसका पल्लू, ব্লাউজ থাকছে, বডি পোর্শনটা কেমন লাগছে একটা ছোট্ট করে কমেন্টে বলো, कैसा लग रहा है बिल्कुल बोलिएगा। मेंटेन क्वालिटी সব সময় পাচ্ছ, কোয়ালিটি মেंटेन आपको बिल्कुल मिलेगा। মানে 3800 রেঞ্জের মধ্যে, 3800 रेंज के अंदर आपको ये बेस्ट विष्णुपुरी कातान के ऊपर मिलेगा, ठीक है। এটা হচ্ছে একটা বেস্ট বিষ্ণুপুরি কাতান। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। এটা হচ্ছে সি গ্রিন কালার, সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, অবশ্যই সিল্ক মার্ক सार्टिफाइड है, 100% प्योर है। আমাদের নিজস্ব প্রোডাকশনের শাড়ি, हमारा खुद का प्रोडक्शन का साड़ी है, एकदम A1 क्वालिटी पे मिलेगा। মানে 4000 আন্ডার 4000 যদি বিষ্ণুপুরি কাতানের মধ্যে কিছু বেস্ট আইটেম চাও তাহলে এটা সিলেক্ট করো। এই থাকছে अंडर 4000। अगर विष्णुपुरी कातान के ऊपर आपको कुछ बेस्ट साड़ी चाहिए तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये एक बहुत कम रेंज के अंदर आपको एक बेस्ट क्वालिटी का साड़ी मिलेगा। बेस्ट क्वालिटी শাড়ি পাচ্ছ। এটা রয়্যাল ব্লুর সাথে থাকছে, দেখে নাও, येलो कॉम्बिनेशन है। রয়্যাল ব্লু के साथ येलो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आंचल এই পাচ্ছ, ব্লাউজ পিস গিফটের জন্য একটা বেস্ট আইটেম, গিফট के लिए एक বেস্ট আইটেম है। মানে 4000 এর মধ্যে যদি পিওর বিষ্ণুপুরির উপর কিছু চাও, এটা একটা বেস্ট আইটেম বলতে পারি, ঠিক আছে। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা হচ্ছে ইয়েলোর সাথে রানী দিয়ে ক্রসে যাচ্ছে। এইগুলো প্রত্যেকটা ক্রস কালার, ঠিক আছে। हर पीस जो है ना क्रॉस कलर के ऊपर है, একটাও কিন্তু তোমাদের সিঙ্গেল টোন নয়, সিঙ্গেল টোন नहीं है। হচ্ছে ব্লাউজ পিস, আর এটা কিন্তু কোনোভাবে প্রিন্ট নয়, ঠিক আছে। এটা উইভিং ডিজাইন, ये पूरा वीविंग का डिजाइन है। তবে কোট की रेंज
নর্মালি এতটা কম হয় না। এর কারণ হচ্ছে, এটা কম হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা टानाते विप कलरটা करा है, ठीक है। ये टाना के ऊपर कलर होता है, तो इसी वजह से इसका रेट थोड़ा सा कम है। अगर इसी का अगर कोट की लेंगे, ठीक है, विष्णुपुरी कोट की लेंगे तो उसका रेट हाई हो जाएगा, क्योंकि वो टाना और बोना दोनों पे डाई होता है। तो ब्लैक कलर देखे ना, ब्लैक कलर का जाएगा। ब्लैक के साथ हॉट पिंक कॉम्बिनेशन, ब्लैक के साथ आपको मिल जाएगा हॉट पिंक का कॉम्बिनेशन। यही থাকছে তোমাদের बॉडी पोर्शनটা। इसका आपको देख सकते हैं बॉडी का पोर्शन जाएगा। यही पाচ্ছ তোমরা आंचल पोर्शनটা, इसका पल्लू है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। আচ্ছা, এরপর যাবো আবারও একটা কালার, फिर से और एक कलर दिखाएंगे। যেটা থাকছে তোমাদের, এটা তুতা শেডে থাকছে। তুতা শেড के ऊपर তুতা আর স্কাই ব্লু মিক্স করে কালার, ঠিক আছে। কোনো একটা সিঙ্গেল কালার পার্টিকুলার নয়, ঠিক আছে। एक कोई सिंगल कलर नहीं है पर्टिकुलर, ठीक है। ये एकदम रेड शेडे থাকছে ব্লাউজ, एकदम रेड शेड पे इसका ब्लाउज है। ये থাকছে বডি পার্ট, আর এই পাচ্ছ আঁচল পোর্শনটা, इसका पल्लू है, ठीक है। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। बॉटल ग्रीन कलर, এখানে বটল গ্রিনের স্ট্রাইপ আছে। ओनली থাকছে 3800 प्रीपेड 3900 सीओडी, 3800 प्रीपेड 3900 सीओडी। जो ब्लाउजটা, इसका ब्लाउज है, ठीक है। ये হচ্ছে আঁচল, इसका पल्लू है। प्लीज पल्लू के साथ मेंशन करके दीजिएगा, प्लीज আঁচলের সাথে মেনশন করে দিও বুকিং এর টাইমে, ঠিক আছে। এই থাকছে आंचल पोर्शनটা, इसका पल्लू है। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर लीजिए। কি কালার দেখালাম গো, এটা থাকছে একটা দুধে আলতা কালার শেড, মানে রেডিশ পিঙ্ক কালার, তার সাথে রয়্যাল ব্লু কম্বিনেশন। এটা দারুন। এটা রয়্যাল ব্লু ব্লাউজে পাচ্ছ, রয়্যাল ব্লু ব্লাউজ पे मिलेगा। আঁচলটা পাচ্ছ এরকম ভাবে, ভীষণ ব্রাইট কালারটা, মানে দারুণ সুন্দর কম্বিনেশনটা। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। এই পাচ্ছ শাড়িটা, এই হচ্ছে আঁচল পোর্শনটা। 3800 प्रीपेड 3900 सीओडी, सिल्क मार्क सर्टिफाइड, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, ब्लू এর আমি আরেকটা কম্বিনেশন দেখাই, ব্লু কা और एक কম্বিনেশন दिखाते हैं। এটাও কিন্তু ব্লু কালার, কিন্তু আগের যে ব্লুটা দেখেছি এটার থেকে এটা কিন্তু আলাদা, ঠিক আছে। आगे का जो दिखाया था उससे अलग है। ये হচ্ছে শাড়ির আঁচলটা, इसका पल्लू और ये बॉडी है। बॉडी पोर्शनটা এই পাচ্ছ, बॉडी पोर्शन आपको इस तरह से मिल जाएगा। আর এটা হচ্ছে দুধে আলতা শেডে ব্লাউজটা পাচ্ছ। আঁচলটাও কিন্তু সেম রেড নয়, ঠিক আছে, रेड नहीं है, पिंकिश जो रेड कलर होता है वो रेड है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা হচ্ছে মেরুন শেড, 3800 প্রিপেড 3900 সিওডি, একদম আনকমন শেড। ভায়োলেটের সাথে মেরুন শেড আজ পর্যন্ত মানে আমি সেরকম ভাবে চোখে পড়েনি আমার। ব্লাউজ পিস এই থাকছে 3800 प्रीपेड 3900 सीओडी, ठीक है। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা থাকছে একটা ডিপ ইয়েলো শেড, एक डीप येलो कलर का शेड है। তার সাথে থাকছে বটল গ্রিন पल्लू, जस्ट कलरটা দেখো। आंचल इसका पल्लू है और ये इसका बॉडी है, ठीक है। এই থাকছে বডি পোর্শনটা, এটা ডিপ ইয়েলোতে থাকছে, ডিপ ইয়েলো पे रहेगा, ठीक है। ये হচ্ছে ব্লাউজ পিস, 3800 प्रीपेड 3900 सीओडी। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। মেরুনের আমি আরেকটা অপশন দেখাবো, মেরুন का मैं और एक ऑप्शन दिखाऊंगी जो ग्रीन के साथ है, যেটা তোমরা পাচ্ছ গ্রিনের সাথে, ঠিক আছে। এই আঁচল, इसका पल्लू है, ব্লাউজ। এটা মেরুন আর রেড মিক্স করে কালার আছে, মানে একটা এরকম একটা ডিজাইন টেম্পল যাচ্ছে মেরুনে, একটা যাচ্ছে রেডে, আর একটা যাচ্ছে মাঝখানে লাইট রেডে। এই হচ্ছে কম্বিনেশন, ঠিক আছে। ये कॉम्बिनेशन है और ये जाएगा इसका ब्लाउज पीस, ठीक है। 3800 प्रीपेड 3900 सीओडी।
এরপর যাব আমি কিছু পাতাবাহার বালুচুরি, ঠিক আছে। পাতাবাহার বালুচুরি দেখো, এইবারে যে পাতাবাহার বালুচুরিটা দেখাচ্ছি তোমাদের, পুরো ডিজাইন আলাদা, বর্ডারটা চওড়া, बॉर्डर इसका अलग है, इसका डिजाइन अलग है, ठीक है। তার জন্য এর মেটেরিয়ালটাও কিন্তু আগের মেটেরিয়াল থেকে একটু আলাদা। आगे का जो मटेरियल दिखाया था, जो पहले वाला था स्लिक बॉर्डर वाला, उससे अलग है ये मटेरियल, ठीक है। এটা অবশ্যই বেটার আগের থেকে। कलरটা শুধু দেখো, सिर्फ कलर देखिए, একদম সফটে থাকছে, एकदम सॉफ्ट पे रहेगा। এগুলো কিন্তু যেগুলো সেমি কাতান হয়, जो सेमी कतान साड़ीज होते हैं उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है ये, তার থেকেও সফট। ওই ওই মালগুলো আমার দেওয়া হয় নাই, তো আমি ভুলে গেছি সব, ডিলিট করে ভুলটাই করলে গো, বইয়ে থাকলে ভালো হতো। এই থাকছে পিসটা, ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করো, अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ডুয়াল টোন শেড, একদম সফট এর উপর থাকছে, লাইট ওয়েট থাকছে, আর পুরো শাড়িটা কিন্তু সুতোর কাজে থাকছে, ঠিক আছে। ये थ्रेड वर्क है, ये थ्रेड थोड़ा सा शाइनी है, जिससे ये हाईलाइट होगा थोड़ा सा। রানিং ব্লাউজ পিসে পাচ্ছ 1050 থাকছে প্রিপেড, 1150 সিওডি। এটা হচ্ছে একদম ডার্ক কফি शेड, এটা দারুণ দেখতে, एकदम डार्क कॉफी शेड है और बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। कलर शेडটা দেখো, सिर्फ कलर शेड देखिए, दारुण देखते, बहुत सुंदर है। झटपट स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। ব্লাউজ পিসটা তোমরা রানিং এ পাচ্ছ, মানে সেম ভাবে পুরো শাড়িটাতে ব্লাউজটা চলে যাচ্ছে। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। এরপর যাব পরের শাড়িটাতে, अब जाएंगे दूसरा साड़ी, सेम रेट 1050 प्रीपेड, 1150 सीओडी। হ্যাঁ আমি তো সেটাই দেখলাম, এটাও তাই মনে হচ্ছে, এটা ফার্স্টেরটা মনে হচ্ছে আমি যেটা দেখালাম, না আলাদা, এটা ভায়োলেট, একটু পার্পল ছিল। দেখো এটা একদম একটা আনকমন মেটালিক কালার শেড, एकदम আনকমন সা মেটালিক কালার শেড है। জাস্ট শাড়িগুলো দেখবে, এগুলো কিন্তু ফুল উইভিং ডিজাइन আছে, এগুলো কোনো প্রিন্ট নয়, ঠিক আছে। कोई भी प्रिंट नहीं है, और इसका जो बॉडी का जो आपको डिजाइन दिख रहा है, ये एम्बॉस का डिजाइन है, এটা কিন্তু এমবসের ডিজাইন, ফুল উইভিং, কোথাতেও প্রিন্ট নেই। ব্লাউজ পিস রানিং পাচ্ছ, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। আর এটা হচ্ছে স্কাই কালার, তুতাও ঠিক নয়, তুতাটা আরেকটু ডিপ হয় নরমালি, এটা কিন্তু একটু মানে হালকা শেডটা, খুব সুন্দর দেখতে, बहुत सुंदर, जस्ट यूज করে দেখো, यूज करके देखिएगा। এই রেঞ্জের শাড়ি কেউ বলবে না, इस रेंज का साड़ी कोई बोलेगा नहीं है कि ये इतने कम रेंज का साड़ी है, ঠিক আছে। এই থাকছে। আচ্ছা আঁচলটা এদিকে কিন্তু অনেকটা ফোল্ড আছে, পল্লু यहाँ पे और बहुत सारा एक दो स्टेप फोल्ड है, ठीक है। এই যে এরকম লাইনটা টোটাল চারটে পাঁচটা ছটা, টোটাল ছটা যাবে এরকম লাইন। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করে। এরপর যাচ্ছে একটা দারুণ সুন্দর কালার, এটা হচ্ছে ম্যাজেন্টা, ডার্ক ম্যাজেন্টা, ভীষণ ভালো দেখতে কালারটা। প্রত্যেকটা শাড়ির মধ্যে কিন্তু হালকা ডুয়াল শেড থাকবে, थोड़ा सा ডুয়াল শেড रहेगा क्योंकि ये एम्बॉस का है, ठीक है, কারণ এটা এমবসে থাকছে, তো দুটো কালার অপশন তো থাকছে। डार्क मजेंटा शेडে থাকছে, डार्क मजेंटा शेड पे रहेगा। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, নিজের জন্য নাও, গিফটের জন্য নাও, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা দারুণ পিস শালাম। এরপর যাচ্ছে একটা ডুয়াল টোন ল্যাভেন্ডার শেড, ये ল্যাভেন্ডার শেড है, कलरটা দেখো, सिर्फ कलर देखिए, এত সুন্দর শেডটা, इतना ज्यादा सुंदर है, জাস্ট দেখার মতো। এই থাকছে শাড়িটা, इस तरह से जाएगा শাড়ি, রানিং ব্লাউজের সাথে পাবে। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, হোয়াটসঅ্যাপ कर दीजिए। ডার্ক গ্রে কালার, এটাও ভালো দেখতে, প্রত্যেকটা কালার মনে হবে যে ভালো। এই থাকছে আরো একটা সুন্দর শেড, एक बहुत सुंदर सा शेड है। আঁচল, इसका पल्लू रहेगा, ठीक है, আঁচলটা এই পাচ্ছ, ব্লাউজ পিস তোমরা রানিং এ পাচ্ছ, ওনলি থাকছে 1050 প্রিপেড, 1150 সিওডি। এটা থাকছে একটা ঠিক রেড বলবো না, কালারটা সেম আসছে নাকি দেখো না, কোনো ডিপ লাইট কোনো কিছু না, সেম যেরকম কালারটা দেখছো সেরকম, মানে ঠিক লালও নয় ঠিক ইয়েও না, মানে টমেটো রেড যে কালারটা হয় না, সেই কালারটা, টমেটো রেড হতা है ना, उस टाइप का कलर है। এই থাকছে,
ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। ব্লাউজ পিসটা রানিং শারারা। এরপর যাচ্ছে একটা ডার্ক मरून कलर शेड, ये एक डार्क मरून का शेड है, ठीक है। ভালো দেখতে, প্রত্যেকটা কালার সুন্দর, हर कलर बहुत সুন্দর है। আগেরটা দেখেছিলাম একদম চকলেট শেড, আর এটা থাকছে मरून शेड, ঠিক আছে। ये मरून कलर का शेड है। এই থাকছে পিসটা, इस तरह से जाएगा পিস। ব্লাউজ পিসটা তোমরা রানিং এ পাবে। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाओ और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা একটা ডুয়াল शेड, ये एक डुअल शेड है, এটা पिंक और ब्लू दिए क्रॉस, ये पिंक और ब्लू का क्रॉस है। এই থাকছে পিসটা, इस तरह से आपको मिल जाएगा पीस। এই থাকছে বডি পোর্শনটা, इसका बॉडी का पोर्शन है, ठीक है, विथ रनिंग ब्लाउज पीस। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। মেরুন না, এটা একটু আলাদা, এটার কাজটা আলাদা আছে। আচ্ছা এটা দেখে নাও, এটাও কিন্তু একটা ডুয়াল शेड, ये भी डुअल शेड है। এটা প্যারট গ্রিনের সাথে येलो দিয়ে ক্রস যাচ্ছে, ये প্যারট গ্রিন के साथ येलो का क्रॉस जाएगा, ठीक है। এই থাকছে পিসটা, ओनली থাকছে 1050 প্রিপেড, ये 1050 प्रीपेड का रहेगा ब्लाउज पीस। और 1150 सीओडी, যদি দুটো নাও, ঠিক আছে। अगर दो लेते हैं तो मतलब एक से ज्यादा लेंगे तो इसका सीओडी अलग होगा, ठीक है। একটার বেশি নিলে কিন্তু সিওডিটা আলাদা হবে। এটা হচ্ছে মেরুনের সাথে ব্ল্যাক দিয়ে কম্বিনেশন। আমি মেরুনের সাথে बेज कलर দেখিয়েছি कॉम्बिनेशन, मेरून के साथ बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिखाया है, और ये मरून के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन जाएगा। देखिए বোঝা যাচ্ছে পুরো ডিজাইন ক্লিয়ার হ্যাঁ। এই থাকছে, ঠিক আছে, এই থাকছে শাড়িটা। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। এই ধরনের কিছু কম্বিনেশন যেগুলো একদম চোখে পড়ে না, সেই ধরনের কিছু দু একটা পিস দেখতে পাবে, দেখে নাও। এই থাকছে আরো একটা সুন্দর ডুয়াল শেড, ये भी बहुत सुंदर सा डुअल शेड है। এটা কিন্তু তোমাদের ঠিক গাজরের যে রংটা হয় সেই রংটা, তার সাথে ইয়েলো ক্রস। गाजर का जो कलर होता है उसके साथ येलो का आपको क्रॉस मिलेगा, ठीक है। खूब डीप कलर নয়, খুব লাইট কালার নয়। এই থাকছে পিসটা, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। রানিং ব্লাউজ পিস। এই দুটো কি কালারটা সেম? এটাও তো এটাও তো এক, এটা এক। কটা বাদ গেল, এই চলে আসো একবার ধরে। अच्छा এরপর যাচ্ছে একটা রাস্ট কালার, अब जाएंगे दूसरा, ये रास्ट कलर का रहेगा, ठीक है। এই থাকছে পিসটা, দেখে নাও, ভীষণ ভালো দেখতে, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। এই থাকছে পিসটা, এটা রাস্ট কালারে থাকছে, আর ডার্ক রাস্ট, ঠিক আছে, ডার্ক রাস্ট है। आंचल पोर्शन, इसका पल्लू है, रनिंग ब्लाउज पीस, ओनली 1050 प्रीपेड, 1150 सीओडी হয়েছে। আচ্ছা এরপর যাব আরো একটা, আগের যে ফার্স্ট এরটা দেখিয়েছিলাম ওটাকে একটুকু পার্পল টাইপের ছিল, এটা কিন্তু পুরো ভায়োলেট, ঠিক আছে, ये पूरा ভায়োলেট है। পেছনে তলার গুলো কি, अच्छा এই থাকছে পিসটা। ভালো লাগলে তোমরা স্ক্রিনশট নাও और व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सेम रेट থাকছে। হয়েছে না কোনটা? আচ্ছা তিনটে কালার অপশন দেখাবো, তারপর আজকের ভিডিওটা শেষ করব। যেমন এটা হচ্ছে একদম ডার্ক নেভি ব্লু शेड, एकदम डार्क नेवी शेड है, কালচে নেভি ব্লু কালার, ভীষণ ভালো দেখতে, बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ये থাকছে পিসটা, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, इसका आप देख सकते हैं पल्लू है, ठीक है। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট না, হোয়াটসঅ্যাপ করে। এটা কিন্তু প্রচন্ড ডার্ক, আমি তিনটে ডার্ক শেড দেখাবো, তিন ডার্ক শেড दिखाऊंगी, ठीक है। এটা হচ্ছে বটল গ্রিন, একদম কালচে বটল গ্রিন, सेम रेट 1050 प्रीपेड, 1150 सीओडी, ठीक है। 1050 प्रीपेड है, 1150 सीओडी है। ये থাকছে একদম কালচে বটল গ্রিন, एकदम डार्क बॉटल ग्रीन शेड। এই থাকছে পিসটা, ঠিক আছে, इस तरह से आपको मिल जाएगा पीस।
আর লাস্ট পিস আজকের ভিডিও, লাস্ট পিসে আজকে ভিডিও का এটা হচ্ছে তোমাদের একদম ডার্ক তুতা শেড, মানে কালচে তুতা শেড যেটাকে বলে, এই থাকছে বা এই থাকছে, ভীষণ ভালো দেখতে, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये कलरটা इस तरह से जाएगा कलर, ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করো, अगर पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए হোয়াটসঅ্যাপ कीजिए, ঠিক আছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, ব্লাউজ পিসটা রানিং। আচ্ছা, প্রচুর অপশন দেখালাম, আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, নমস্কার।